Jawab terus tuh. Tahu, hai, Muhammad Shokoni Parwa, sini. Ada bilang Sir, tini je o one day program mo, tini IPF tino hanya final, musa poribar tu irok final. Bela na hambai, ini orang kan pandang sebenarnya, pun nanti division pelajar, Joko Bandhu Regional Committee ini conference is halo, party IPF tino caja bi, te cinti berlain ni cobano, jono biskan tino login naik, orang 36 family ni, 120 voter, jono cini tiberlain coba jono login naik cini orang mereka, jumbo kabe kuwe langsung naharga, orang tini pandawa tunggu, langsung sultani, cini party IPF Central Committee ni AGS, orang menang Prem Sadam juga, bahwa tumu nomor develop di BC Chairman, tunggu cini kondatisi division ni, baca presiden, John Basi juga, angsa baita party ni treasurer, tunggu cini IMW ni, General Secretary Sarat Ibrani, Biren Tripura, division ni Adam. Jumbo no, kabe kuwe langsung ni, cinti berlain coba jumbo no langsung nak jum hakeyo. Hake no, borok hake juno tebo, kebang macam ni samuro no kapur jagai, cinti berlain no, terus kang outlang nama boleh, cinti berlain mana ni juno hande dah boleh, tebo kebang mah borok, juno login final ni juno asa kain no, borok kapur boleh langsung. Ini bisnis ke bawa parti no ya kalau ini sambil tu. Party ini cung, orang kemana ya saja, orang tiba lena hamzat pega cung, abang bukan cung, orang lambat mana, cung orang bawa party ini pega, apa cini kan meter dia, cung tiba len, subana ini jenis tu pega, cung orang tu bawa party ini pega, apa cung orang tu meter pega. Ambil sah. Ini actually aku, ini tongkrongan sal party IPF ini Gonda Tuisha Division of Obja, atau Joko Bandhu Regional Committee, atau ini 3 bar ni kaisa Regional Committee je thajak mani, salsa ni je conference, atau conference itu ini pray 35 family ni, 120 buta, orang jenis party IPF di Perang Hamzat Faika, jika orangke congkana, buat only Faika, actually bisnis kelayu Joko Bandhu elakawa agini, je IPT kelainai. Ani aku tak tahu kira, kau yang rondo dia, ini netrite, ini cini tipe lain na hamzat, cini tipe lain dah bina hamzat, IPF party berjuang lagi. Kau belain na hambai, cini tak puno, cini je cini regional committee, Joko Bandhu IPF regional committee, salsa ni je conference, ayat, cini jutaan hari pada bagai belain hambai. Karon cini tipe lain, IPF ni actual demand, kau actually abu turuk hai na hai, borok Sisaka, jadi obosara cini bagai arab nubai, cung onek regional party tunggu thanca ini. Karena thanca mana itu apa? Kok baksa. Karena tabu di prasarok saimanka, bibino rasniti, bibino babe colo polisi klay, bibino dabi, no isu klay mana pore tabu turuk bujika, abo thogap bazi. Ekmatro IPF ini demand, abo tipralen. O demand no, খুব চাজা গই, tabu bibino dol yakari. Bishes klay IPT ang sakata siapa. Bro ya kan sih dua pemain berai ke hambai itu ini konferensi wajib jatuh nukur kan. Orang kan terus nak terus bangli, cek minister kampung itu kau sendiri mana. Rasa kan saya punya, cek karena yo boro murah ko roof block hai bro. मुझे दिल्ली बोलाया है दिल्ली था वो सावा हम कुछ लेकर आएगा इस साल में मुझसे तू भी भेजे दिल्ली कुछ लेकर आएगा ती मैंने दिल्ली में भेजा था बाबा का तुम समझ ना अब तुम कर दो सर कम ना ना वो समझ चलो एक जो काम था हम पाइप ले यहाँ पर ताकि तो खाका हम यहाँ पर है ini Saltani যে কনফারেন্স বাংলা বড় কম সাইখানকা এবং কুমাল্লা বরং খাই প্রশ্ন কতব প্রশ্ন কিন্তু শেষুনিয়া তারপর বর্তমানে
ত্রিপুরা রাজ্যের পলিটিক্যাল সিনারিও খুবই মানে বড় চাপ লামাইয়া কারণ সরকার হচ্ছে 3 পার্টি সরকার আইপিএফটি বিজেপি এবং ত্রিপুরা বামফ্রন্ট সরকার অরস্রাই আইপিএফটি আইডিওলজি দামো কম বিজেপি আইডিওলজি দামো ত্রিপুরা বামফ্রন্ট আইডিওলজি দামো অবশ্যই পরিষ্কার না আমায় পিলা পয়লা যে আইপিএফটি আইডিওলজি দামো বা संसारो दिखाने जिनी ओवरी सालाकु सेकेंड ऑप्शन कुलोई स्टेट पावर बोबोबोनो दुयोई संसारो टिप्रासा एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल माने TTAADC नो पूर्णांग राज्य तथा स्टेट पावर दैट मीन टिप्रालैंड जिनी मेजर दाबी मेजर इशू गवर्नमेंट पार्टी ने आइडियोलॉजी तो বড় এডিসি নে বারে বনে বিভিন্ন এরিয়ার কই আসাম মেঘালয় দিল্লি বাংলাদেশ বর্তমান কিন্তু তবু তুরুক সিজাই থাকে চলতিনি কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের যে সিনারিও অবব্যতিক্রম ত্রিপুরা রাজ্য Vamos pedir, aí, não para.